Good evening. My name is Veronica Cabrera, and I apologize for taking double time, but it's important for me to speak in Spanish. So I'm going to say it in Spanish first. Voy a hablar acerca de la American Rescue Plan Funds, el dinero que se entregó del federal para la gente afectada por el Covic. El propósito de la ayuda de la economía federal de ARP fue para ayudar a las familias más afectadas por COVID, no a las instituciones gubernamentales que no contentas suficientes con todo el ingreso público se atreven a agarrar fondos entregados para los más pobres. Pomona tiene 150,000 habitantes. Los ingresos de per cápita es de $2,000 por mes. El porcentaje de pobreza en Pomona es del 17.9, que son 27,000 habitantes que están en pobreza. La ciudad se le asignaron 45 millones de esos fondos y el uso inaceptable es que se asignó 1.5 millones al City Mayor y 750,000 a cada consejo para que sean utilizados en sus respectivos distritos conforme lo consideren. $630,000 fueron entregados a la institución Latino-Latina Roundtable para crear realmente 2 empleos porque los demás son gastos de altos funcionarios. $400,000 fueron aprobados para conciertos y eventos como los del Tigre del Norte para un término de 4 años, el cual el City Mayor aquí dijo que la ciudad no había pagado nada por ese concierto, el cual sí se pagaron $160,000 de los fondos del American Rescue Plan. 7.2 millones se usaron para reemplazar construcciones, baños, parques, arreglar calles. $544,000 en apoyos a la ciudad de Pomona, o sea, la institución, a las oficinas, como asistencia por la pandemia. 600,000 fueron para cámaras y 1 millón para tecnología y operación. 400 familias fueron beneficiadas con $500 al mes por 2 años, en un total de $12,000, y quedaron, que es menos de 5 millones, 40 millones están siendo usados en formas de que no benefician a la gente directamente. ¿En qué le ayuda al resto de los 26,500 familias pobres con los baños públicos nuevos, calles arregladas y alta tecnología en los aparatos gubernamentales? Good evening. The purpose of the ARP federal economic aid was to help the families most affected by COVID, not the government institutions that, not content enough with all the public revenue, dare to grab funds given to the poorest. Pomona has 150,000 residents, and the current income per capita is $2,000 per month. The poverty rate in Pomona is 17.9% of the population. That is 27,000 people living in poverty. The city was allocated $45.37 million in ARP funds, and the unacceptable use of those funds have been the following. $1.5 million was allocated to the mayor and $750,000 to each council member to be used in their respective districts. $630,750 of the ARP funds went to the Latino and Latina Roundtable, and they received $630,000 to create jobs that will only create 2 jobs because it will play the role of an employment agency. $400,000 was approved for concerts like the one with the Tigres del Norte, which the mayor announced here that was a free concert, but the city paid $160,000 for that concert. $7.2 million was replacement of restroom construction in the park, rehabilitation of streets, and about $500,000 approximately went for city-related pandemic support. $600,000 for real-time crime center, which includes live feed cameras, and $1 million for technology and efficient operation. 400 families will receive $500 per month for 2 years, a total of $12,000 per family, or $4.8 million.
40 million will be used for everything but its original purpose, which is to help the families most affected by COVID. So how does the rest of the 26,500 poor families, how are they being helped by the new public toilets, fixed streets, or high technology in the government offices is the question. Thank you.